Yan, si Duloy. Maayong gabi sa inyong tanan. I am Alexi Kaimuso Brooks, proud to represent Municipality of Binatuan, Province of Surigao del Sur, Barangay Dogmanon. Nag-iwan ng kasabihan, pangit man ako sa inyong paningin, mas pangit si number 5. Thank you. Ada kasi si John Paul kayo. John Paul. Rigo sa Talisay ba? Ito ka nagdito anak ng Chloe. In English, maayong gabi, Night Harbor! Are you people or are you me? Tonight, we celebrate beauty, festivity, ability, and gender equality, and humanity, and thank you. My name is Juana Paulita Marleth D. Millet. Igsoon ko siyang T. Millet. At iwala sa isang kasabihan ko, kung kwarta, arunsa. Kung bugas, sinandi. Sa una, ana pa ko. Karon, ana na. Inay! Thank you.